Selamat pagi, Miss Yulia. Selamat pagi, Pak. Oke, hari ini kita mau evaluasi untuk matematika dan math dari LP tanggal 10 sampai tanggal 14. Oke, Pak. Oke, baik, kita mulai dari vocabulary. Iya, Pak. Coba jelaskan dulu apa itu yang dikatakan dengan investigation. Investigation is to describe some things. So students will try to, investigation, it means that to search the answer of some questions. So for example, when there is a questions for the students, so the questions should be delivered to the students. So the way or not the way. So when they ask the question, so this is called as investigation. Ketika murid itu melakukan Apakah sama itu dengan yang disebut dengan survei? Survei atau dengan angket? Survei dan angket, mungkin kata lain dari investigasi, Pak. Jadi investigasi tadi kan pertama siswa akan membuat pertanyaan, lalu pertanyaan tersebut diberikan ke murid atau sebagai orang yang akan ditanyakan. Kalau angket dan survei juga sebelum melakukan itu juga harus membuat pertanyaan, Pak. Iya, jadi sama aja dengan Jadi angket sama, ya. Iya. Jadi di sini istilah kita buat investigation atau investigasi. Coba Miss jelaskan dulu untuk vocabulary list tanggal 12 tentang comparison. Compare. So comparison is we find the difference and similarities of something. Atau dalam bahasa kita bilang itu comparison itu membandingkan. Jadi nanti di sini siswa akan belajar membandingkan sebuah data. Jadi nanti ada sebuah data itu bisa berupa pictograms atau tally charts. Lalu siswa akan dipandu, dibimbing bagaimana cara membandingkan data satu anak dan yang lainnya. Coba buat contohnya. Oke, bentar ya, Pak. Dari buku saja ya, Pak. Sebentar ya, Pak. Susan di close ya. Buku udah terbuka tadi, Susan. Buku. Oke, jadi tadi kita Bapak bertanya tentang belajar membandingkan. Jadi di sini ada sebuah data tentang minuman favorit dari siswa. Di sini ada sebuah grafik namanya adalah block graphs. In bahasa or English, Pak? In bahasa or English? Boleh. English. Okay, this is called as block graphs, and the students is guided how to compare the data here. So the data is about students' favorite drinks. In this part, we write the names of their favorite drinks like water, juice, and milk. And in this part, this is the number of the students that love each drinks. So in this blood graph, the first waters, the students will know that blood graph is, when we talk about blood graph, so we talk about the blocks. So here, for water, students love likes or their favorite drink is water is 6 students. So from this block shows that it's until number 6. So there are 6 students that loves water. For juice, there are 8 students love juice, and mix there are 4 students likes mix. Okay, so from this block graphs, students can compare which one of the students like the most, their most favorite fruit drinks. So juice will be
the most favorite drinks for the students. So they try to compare, and after that, this waters is the second, and the last is the milk. So the students love milk is for students. So this is about comparison. So students learn to compare this data. The highest is milk, so milk is the students that love it. Itu jawabannya tadi. Apa yang dimaksud dengan piktogram? Okay, pictogram is one of the ways students to collect the data. We use the symbols or pictures. Contohnya? Contoh dari buku boleh, Pak? Oh ya. Okay, this is the example of pictograms. The first we have to make the title first, and then this is about children's pets. So there are students, there are some children that loves their pets. This is hamsters, cat, rabbit, and birds. So here, when we talk about a pictogram, so we did symbols or pictures to show the number of the data that they collect. So for hamster, there are 1, 2, 3, 4. There are 4 students of hamsters with the pictures of symbol of the smile. And then for cat, there are 1, 2, 3 children of the cat, rabbit, 2 children of rabbit, and bird. There are 2 children like rabbit. So I think this, by using this, it's easier for students to analyze the data. They count easily because we use picture. So it will be it will be more fun and fun for them to count the number of the data. So this Jadi is example. kenapa itu hamster? Kenapa Miss sebut 4? This one, oh yes, I see. So from this key, we know that one smile emoticon stands for one person. So we can say that this 1, 2, 3, 4. Bisa nggak diganti itu dengan misalnya 5, We can, yes, bisa. 10? Yes, bisa. Kita bisa ganti atau we can change to become 2, 3, 4. So letters, the numbers of the children's love hamster will be different if we change this. Jadi one symbols can stands for one person, two people, 3 people. Karena itu sangat penting Yes, ya. because this is stands one symbols here stands for one person, so we count one by one. Coba kita mulai dari matematika dulu untuk homeworknya. Untuk soal nomor 5, pilihan berganda. Bentar ya, Pak. Oke, nomor 5, gambar yang menunjukkan pecahan seperempat adalah, gambar pertama itu bukan pecahan seperempat, gambar kedua adalah pecahan seperempat. Jadi jawabannya B. Jadi satu kotak ini terdiri dari 4 kotak. Kalau gambar nomor 1 berapa itu? Nomor 1 ini bukan seperempat, Pak. Berapa? Jadi ini disebut 1/3, salah ya? Berapa ini ya? Ini bukan seperempat. Jadi ini setengah, ini 1/2. Jadi nggak tahu Pak, 1/3. 1/3. Itu yang diwarnai maksudnya. Oh, yang diwarnai. Yang diwarnai setengah. Setengah. Yang diwarnai Bukan setengah. 1/3 ya? Ya, yang diwarnai setengah. Ya, bukan 1/3. Oke, nomor 1 essay.
Nomor 1 esai. Oke, nomor 1, jika kamu memiliki 2 buah pizza yang sama besar dan kamu potong setiap bagian menjadi 2 bagian yang sama, berapa banyak potong pizza yang kamu miliki? Jadi ada 4 nanti jawabannya. Kenapa? Iya, jadi misalnya ada 2 buah pizza sama besar, lalu dipotong menjadi 2 bagian yang sama. Jadi satu pizza dipotong menjadi 2 bagian masing-masing. Jadi disuruh menghitung berapa semua potong pizza yang ada. Jadi susah menghitungnya 1, 2, 1, 2. Jadi ada 4, Pak. Oke, baiknya dipisah dia ya. Iya, dipisah, Pak. Enggak, maksudku gambarnya dipisah. Oh, Biar siswa dipotong lebih seperti ini ya, 1, satu, ini 2, dua. ini 1, ini 2, gitu ya. Nah, Oke, oke. gitu ya. Di atas tadi Mat kan? Oke. Bapak? Di atas kan? Oke, coba jelaskan dulu soal nomor 5 untuk math. Math. Yang esai, Pak? Bukan? Pilihan ganda. Pilihan ganda. Yang ini kan, Pak? Oke. Okay, look, what did I forget to put on this bar? This bar graphs. So this is bar graphs. This is called as block graphs or bar graphs. Something that is missing here is the title. So there should be a title on the top. So we missed the title C. Apa siswa itu mengerti the scale? Skala? The scale. Ngerti. Enggak lah. The pictures? Pictures, they know the Ngerti. pictures. The keys? The key, kunci, they know. The keys, kunci. Enggak, ini yang saya pertanyakan the scale itu tahu nggak mereka? Enggak tahu. Enggak tahu lah. Nggak ada kata lain yang kita buat di situ. Look, what did I forget to put in this bar graphs? Itu diagram garis kan untuk A. Yes. Mereka ngerti nggak? Mereka belum belajar ini, Pak. Iya. Mereka nggak akan. Terus kenapa kita masukkan gitu loh? Di scale. Ya udah, mungkin ya tentu memang pilihannya kan the titles kan? Iya, the titles, Pak. Cuman yang menjadi pertanyaan saya di scale udah jelas gak ngerti ya, udah memang otomatis mereka mengabaikannya ya. Iya, karena kan tidak ada relevansinya atau hubungannya dengan ini. Ada. Iya, maksudnya selama tapi belum mereka mengerti. Pelajari, mereka yang tahu hanya kalau block graphs itu terdiri dari garis lurus, garis tegak, lalu ada angka, lalu di sini ada data berupa misalnya makanan kesukaan. Di sini berupa nama-nama makanan kesukaan atau minuman kesukaan. Oke, nomor 6. Okay, nomor 6. Primary teachers collect students' favorite seasons data using. Okay, this is called as pictograms. There is a data using symbols or pictures here, Pak. So the answer is B, pictograms. Right, correct.
Nomor B, B 789. Ini Pak. Nah, This is popular, artinya well known by many people. Ini yang ini di sini. Popular, well known by many people. This is confidence to make someone believe a snack is small amount of food. kenapa? Iya salah di penulisan ini. Salah nih BBC. Iya, BBC 789 harusnya di kiri ya. Iya ini sebenarnya Terus ABC. Ini ABC, ini 1, 2, 3. Nah, oke. Oke, saya kira cukup untuk evaluasinya Miss Julia. Terima kasih ya. Terima kasih kembali Pak.